السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ وبالتوفيق للجميع والله ينجح الجميع ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحوا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الاعدادي فيما يخص جهة مراكش اسفي. دونك الامتحان كما يلي: exercice qui concerne la partie de l'électricité. هذا في 2 pages. L'exercice 2 concerne la mécanique. Et l'exercice 3, c'est un petit problème concernant l'électricité également. Donc, on commence par le premier exercice. À la barakatillah. Dans le cadre d'un projet disciplinaire de technologie, des élèves ont voulu utiliser un conducteur ohmique, et afin d'étudier ses caractéristiques, le professeur de physique-chimie leur a demandé de proposer le montage expérimental qui permet de connaître le comportement de ce conducteur ohmique dans le circuit électrique. يعني الأستاذ طلب منهم أنهم يجوزوا واحد الدائرة كهربائية باش يتعرفوا على المميزة أو la caractéristique c'est le conducteur ohmique. Alors, ils ont proposé les deux montages ci-contre. On a les deux montages 1 et 2. لاحظوا معايا مزيان les deux montages. غادي يبان لكم مباشرة اشنا هو الخطأ اللي ارتكبه التلاميذ. Dans la première question, nommez les dipôles indiqués par les numéros 1, 2, 3 et 4 sur les schémas ci-dessus. Donc, لاحظوا معايا 1 c'est une pile variable. ثانيا ou deuxièmement le conducteur ohmique هو اللي كنرمزوا ليه R. Troisièmement c'est V le voltmètre. Et quatrièmement c'est l'ampèremètre. وهنا نخلي لكم واحد الصورة اللي فيها عدة رموز سي لي ديبول اللي تقدروا تلقاو بحال هذا النوع ديال الأسئلة. Question 2. Mettre une croix dans la case correspondante au montage expérimental correct. Donc, نعرفوا فين هو اللي correct. Bien sûr, le montage numéro 2. حيت هو اللي فيه un voltmètre branché en parallèle. ديما le voltmètre doit être branché en parallèle et l'ampèremètre branché en série. هو اللي كيبان لنا في الحالة الثانية. بينما الحالة الأولى أو la proposition الأولى فيها le voltmètre en série. Ceci est archi faux. Question 3. L'étude expérimentale des variations de tension électrique U aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité I du courant électrique qui le traverse a permis d'obtenir les mesures indiquées dans le tableau. Le tableau, je vais I égale à 0, U 0. Quand I égale à 5 mA, U est 2. I ou la 10, il a doublé de valeur. La tension, il a doublé. Au lieu de 2, ou là, c'est 4. Aoutani, ou là, c'est 15, 6, 20, 8. Donc, on remarque qu'il y a une proportionnalité entre l'intensité et la tension. Point 1. Cocher la proposition correcte. Il y a la tension U est directement proportionnelle à l'intensité I du courant. On نقدروا نلاحظوا حتى في المبيان. Donc المبيان كيبان لنا que les points ils sont alignés, ils passent par l'origine du repère. يعني كيمرحوا من أصل المعلم من الصفر. 3.2. Complétez l'énoncé suivant de la loi d'Ohm par ce qui convient. La tension électrique aux bornes, bien sûr aux bornes, d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R à l'intensité du courant qui le traverse. وهي العلاقة U égale RI. Vérifie que la valeur de la résistance du conducteur ohmique utilisé est R égale à 400 ohms. باش نبينوها غادي نستعملوا بالعلاقة U égale RI. إلا بغينا R راه هي U على I. أولا نقدروا نديرو دلتا I على دلتا I. نرجعوا للجدول ناخدو جوج ديال القيم. عندنا U على I ونردو البال للوحدات. ناخدو مثلا U égale à 2 volts. Alors que I égale à 5 ولكن 1000 ampères. Donc on doit la multiplier par 10 à la puissance moins 3. غتولي عندي 2 فولت مقسومة على 5 في 10 أس ناقص 3 أمبير. إلا حسبناها غتعطينا 400 أوم. Donc فعلا R égale 400 أوم. 3.4 فيها plusieurs questions. نجاوبها. Indiquez sur le graphe U en fonction de I, اللي هو في document 1, l'intensité I1 du courant électrique qui traverse ce conducteur ohmique si on applique à ces bornes une tension U1 égale à 5 volts. نرجعوا للمبيان.
ردوا معايا البال لتحت، يعني محور الافاصيل فيه اي، الوغ محور الاراتب هو اللي فيه او. غادي نمشيو لاو غنقلبو فيها على 5 فولت. دونك الا كل تدريجه، دونك هنا عندي جوج تدريجات مكتوب وحدهم 2، يعني كل تدريجه هي 1 فولت. الا بغينا 5 فولت راه هي اللي هنايا. غنديرو الاسقاط على المحور، تعطينا هاد النقطه، ومن بعد نديرو الاسقاط على محور الافاصيل، غتعطينا هاد النقطه. نقلبو على الاحداثيات ديالها. دونك هنا عندي كل مربعين هما 5، هنا 10، دونك هنا نص هو 2.5، يعني هي 12.5 ملي امبير هي القيمه ديال اي 1 امبير، هي القيمه ديال اي 1. هنا السؤال الاول قالوا لنا فيه indiqué sur le graphe. La question 2, détermine la tension électrique I2 au borne du conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I2. كنتردوا البال السؤال كيفاش مطروح. في الاول قالوا لنا indiqué sur le graphe، في السؤال الثاني ما هضروش لنا على لو غراف، وحتى في لو غراف ما غاديش نلقاو I2 يقال 30 ملي امبير. اقصى قيمه عندي في اي هي 20 في لو غراف ولا حتى في الطابلو. في لو غراف نقدر نمشيو كاع حتى ل 25، ولكن في الطابلو عندي الماكسيموم هو 20، الوغ هما طالبين مني 30. دونك باش نلقاها غنستعمل لا لوا دوم اللي هي U ايكال ار اي. ار عارفينها، اي عطاوها لينا خصنا نحولوها لامبير، وغنلقاو U2 ايكال R fois I2. R égale à 400 ohms qu'on multiplie par 0,03 ampères. نحولها من ملي امبير كتعطينا U2 égale 12 volts. Quatrièmement, le projet réalisé est un jouet dont le fonctionnement est normal. Il est constitué en plus du conducteur، يعني بالإضافة لهذاك الموصل الأومي أو المقاومة R اللي عندنا كاينين d'autres ديبول اللي هما deux lampes جوج ديال المصابيح identiques sur lesquelles sont inscrites les indications 12 volts 3 watts. Un moteur qui porte les indications 12 volts 12 watts. D'autres composantes de puissance globale 5 watts. Donnez la signification physique des deux indications signalées sur le moteur 12 volts et 12 ohms. 12 volts est la tension nominale, 12 watts est la puissance nominale, يعني la puissance reçue dans les conditions normales d'utilisation. 4.2. Cochez la case correspondante à l'expression littérale de la puissance électrique. اللي هي آخر جواب P égale U fois I. Question P. Calculez P, la puissance électrique consommée par le conducteur ohmique, sachant que la tension électrique à ces bornes égale 12 volts. نحسبوا P باستعمال على قلب بحال لقينا اللي هي U في I، عطاونا U égale 12 فولت، و I راه هي اللي لقينا في السؤال السابق فاش كانت عندنا 12 فولت، راه كانت I2 هي اللي كتساوي 30 ملي امبير، يعني 0.03. دونك الا بغينا P شنو غنديرو؟ هي U في I، دونك هي 12 فولت multiplié par 0,03 ampères, غنلقاو P égale 0,36 watts. W هي الوات. Déterminer P total, la puissance électrique totale consommée par le jouet réalisé. Alors نرجعو للمعطيات اللي عندنا هنايا. هذاك لو jouet réalisé حنا بحال حسبنا la puissance consommée par le conducteur ohmique لقينا فيها 0,36 watts. غنزيدو عليها 2 fois 3 watts plus 12 watts plus 5 watts. هادشي اللي عندي في لو سيركوي كامل. Alors P total égale 0,36 plus 2 fois 3 watts plus 12 plus 5 égale 22,36 watts. 4.3. déduire en joule. علاش حددوا لنا en joule؟ حيتاش ما يمكن نحصلوا على الجول الا باستعمال لو طون ان سكوند. الا خدمنا بلو طون ان ما غاديش نلقاو الجول، غنلقاو وات اور. دونك ضروري نحول لو طون، الثواني باش نحصلوا على القيمه ديال الطاقه بالجول. Alors déduire en joule l'énergie électrique consommée par le jouet réalisée lorsqu'il fonctionne pendant une durée de 30 minutes. العلاقه سهله، l'énergie هي la puissance multipliée par le temps delta T. La puissance totale est 23,36. Le temps est 30 minutes qu'on doit multiplier par 60 pour la convertir en secondes. Et on va trouver 42 048 joules. يعني 42,048 جول.
غادي نبوست لكم هذا الفيديو محطو صغير وقليل فيه الالكتريسيتي، وبيانتو ان شاء الله غادي نبوست لكم لا سويت دو لا كوريكسيون دو ليكزامان. سي توند، الفيديو غادي نحطو كامل قريبا ان شاء الله. السلام عليكم وبالتوفيق للجميع.